आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? আপনি কি করেন? आप क्या करते हैं? আপনি কি করেন? কিন্তু এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে কোনো এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে কোনো মহিলা থেকে, সরি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে কোনো পুরুষ থেকে। आप क्या करते हैं? আপনি কি করেন? आप क्या करते हैं? আপনি কি করেন? আর যদি এই প্রশ্ন এই প্রশ্ন আমি কোনো মহিলাকে করতে চাই, তাহলে বলা হবে आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? আপনি কি করেন? आप क्या करती हैं? আপনি কি করেন? आप क्या आप क्या करते हैं? আপনি কি করেন? কোনো পুরুষকে জিজ্ঞেস করা হবে, আর কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হবে আপনি কি করেন? आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? तुम क्या करते हो? তুমি কি করো? तुम क्या करते हो? তুমি কি করো? এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে কোনো পুরুষকে। तुम क्या करते हो? তুমি কি করো? तुम क्या करते हो? তুমি কি করো? আর কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হবে तुम क्या करती हो? তুমি কি করো? तुम क्या करती हो? তুমি কি করো? तुम क्या करती हो? তুমি কি করো? मैं मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत মানে চাকরি। मैं मुलाजमत करता हूँ, আমি চাকরি করি। मैं मुलाजमत करता हूँ, আমি চাকরি করি। এই বাক্য বলবে কোনো পুরুষ। मैं मुलाजमत करता हूँ, আমি চাকরি করি। আর কোনো মহিলা বলবে मैं मुलाजमत करती हूँ, আমি চাকরি করি। मैं मुलाजमत करती हूँ, আমি চাকরি করি। मुलाजमत মানে চাকরি, চাকরি। আর নকরি, নকরি মানে চাকরি। নকরি আর মুলাজমত এই দুটো শব্দ মানে চাকরি। मुलाजमत और नौकरी मानी चाकरी। मैं तालिब इल्म हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, आमी छात्रो। तालिब इल्म छात्रो। मैं तालिब इल्म हूँ, आमी छात्रो। आपके घर में कितने लोग हैं? আপনার পরিবারে কতজন আছে? आपके घर में कितने लोग हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? আপনার পরিবারে কতজন আছে? आपके घर में कितने लोग हैं এর শাব্দিক অর্থ হবে আপনার বাড়িতে কতজন। आपके किंतु प्राय আমরা বলি आपके घर में कितने लोग हैं? आपके घर में आपके घर में कितने लोग हैं? परिवार माने खानदान। आपके खानदान में कितने लोग हैं माने আপনার পরিবারে কতজন আছে। কিন্তু প্রায় আমরা बोली आपके घर में कितने लोग हैं, माने আপনার বাড়িতে কতজন আছে। हमारे घर में 5 लोग हैं। আমার পরিবারে 5 জন আছে। हमारे घर में 5 लोग हैं। আমার পরিবারে 5 জন আছে। घर মানে বাড়ি আর পরিবার মানে খানদান। আমরা এটাও এমনি বলতে পারি हमारे खानदान में 5 लोग हैं, किंतु प्राय আমরা বলি हमारे घर में 5 लोग हैं। हमारे घर में 5 लोग हैं। আমার পরিবারে 5 জন আছে। আমার পরিবারে 5 জন আছে। आपके शौक क्या हैं? आपके शौक क्या हैं?
अपना शौक की, आपके शौक क्या हैं, अपना शौक की, शौक माने हॉबीज़, आपके शौक क्या हैं, अपना शौक की। तुम्हारे शौक क्या हैं, तुम्हारे शौक की, तुम्हारे शौक क्या हैं, तुम्हारे शौक की, मैंने व्हाट आर योर हॉबीज़, तुम्हारे शौक क्या हैं, तुम्हारे शौक की। मेरा शौक किताबें पढ़ना है, আমার শখ, শौक হলো বই পড়া। मेरा शौक किताबें पढ़ना है, আমার শौक হলো বই পড়া। मेरा शौक किताबें पढ़ना है, আমার শौक হলো বই পড়া। এখন কিছু হাতের লেখা পড়ার চেষ্টা করুন। मैं, प्रथम वाक्य, मैं मुलाजमत करता हूँ, मैं मुलाजमत करता हूँ, मैं मुलाजमत करता हूँ। एरपोरेर वाक्य, मैं मुलाजमत करती हूँ, मैं मुलाजमत करती हूँ, मैं मुलाजमत करती हूँ। एरपर लेखा हो तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तारपर तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म আমরা এমন লিখি, আর আমরা এইভাবে লিখতে পারি, এইরকমও লিখতে পারি। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ। आप, এখানে দেখুন এটাও আপ লেখা হয়েছে আর এটাও আপ লেখা হয়েছে। এখানে উপরে দুটি বিন্দু আর এক বিন্দু এখানে, মানে এই দুটো বিন্দু আপনি আলাদা আলাদা লিখতে পারেন। আর এখানে দেখুন উপরের দুটি বিন্দু একসঙ্গে মিলিয়ে লেখা হয়েছে। আপনি এইভাবেও লিখতে পারেন। দুটি বিন্দু একসঙ্গে মিলিয়ে লেখা হয়েছে আর এক বিন্দু আলাদা লেখা হয়েছে। আপনি এইভাবেও লিখতে পারেন আর এইভাবেও লিখতে পারেন আপ। আর এখানে দেখুন শখ, শখ, এটাও শখ আর এটাও শখ। এখানে নিচের দুটি বিন্দু আলাদা লেখা হয়েছে আর এই বিন্দু আলাদা লেখা হয়েছে। আর এখানে দুটি বিন্দু আলাদা আলাদা লেখা হয়েছে। আর এখানে দেখুন এই নিচের দুটি বিন্দু মিলিয়ে লেখা হয়েছে আর এক বিন্দু আলাদা লেখা হয়েছে। আর এখানে দেখুন দুটো বিন্দু মিলিয়ে লেখা হয়েছে। আপনি এভাবেও লিখতে পারেন আর এভাবেও লিখতে পারেন। শখ।